Nakuha sa kanila pa rin. Another. Wala. Send the tanan. Basket is good. Siyak na count na Barangay Baang. Pag siguraduhan niyon, yung kaldero nakasangat si Mayo. Pag ulit niyo, wala nakamusura. Wala kang meron rin lagi na kiritaan. Cross pass. Roelo take three from against jersey number 5. Nakita ni Estonelo. Napakabilis. Basket is good. Nakapag-bound pa ng foul. Okay, basket para kay Estonelo. Maayo man dito na second game. First game, amo man. Lalaguna. It's a three. Lagyan Timoy Hino. So, advance pass. Kaka na pasa. Okay, basket para kay Ruelo. Okay, in and out. Nag-agawan doon na sila. Buti na lang. Buhay na sigso. 3-40. Kay Santa Rosa. Santa Rosa. Monting na. Ruelo to brother Ruelo. Take three in your face. Bagos down the middle. Ate Bagos. Ate Bagos sa Mati Kapog. Of the win to the ranks. Lamang na Timoy Hinon. Napoleon tira. Amoy na. Football yun. Bulang-bulang. Jersey, sigurado ka din eh. Ato na naman. Tira na. Mapik pagayod. Good ball. Tira na. Mapik pagayod. In and out na naman. Ball for the putback shot. Doesn't connect. Wala gayon. Basket. Basket. 15 seconds remaining. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shot is counted. It's a bus. Laguna is yun for sure. Cosminia Colleges, Ruelo. Nagpakawala ng tres. Grabe na harap. Ruelo. Sunod na gayon. Israel. Santa Rosa meeting is moved. Okay, basket para kay Labaw. Beautiful. Good ball, good ball. No, napa ni Petra to Santa Rosa. Basket. Nahanap si Ruelo sa gilid against Petra. Balik kay Ate Bagos. Ate Bagos sa arangkada. Sulod na kayo. Kanina ka pa. 15. In and out. Good ball. Floater shot is good. Para kay Petra. Rosa. Hang time. What a nice tap. Lalaguna. So Petra. Orang pantay. Good. Ruelo. 3. 15 segundos. Set log is off. Estonelo. Wow! Kuha sa video. Sure na yun na. Estonelo ay Bohol. Okay, basket by Bohol. Sure ball na. Basket para sa team captain Santa Rosa. Okay, basket para kay Santa Rosa. Sure ball.
Tata. Basket. There, excellent pass. Sigante. Malakas. Putback shot. And okay, basket ba Sigante. Nakapashoot na ngayon. Sa spin move. Wow! Gimpasikatan na naman ang Iloy. Nakakuha ni Ruelo. Ruelo. For the floater shot is good. Jutay na lang. Yes. Lalago na. Nakuha Baron. Basket. Jutay na lang ngayon. Ada. Pwede. Ada. Ay, kamuda-muda. Pwede. Mahangin lang. Pinalin. Amo gyapon. Maayong gyapon. Tinala niya 6. Okay, basket. 50 segundos. Jutay na lang naman. 5, 4, 3. Okay, reset. Wow! Dakukan man na bakulaw. Let's play! Jutay na lang. Hindi gayon. Tornado ito. Hindi gayon. Ano? Itinera, yes sir. Jutay na lang. Teomera na lang. Alangayin ako na si Bagos. Elbow jumper and score! Advance pass to La Laguna against Estorino. Veterano sa veterano sa vetera. Yes sir! 4:45 dos. Last touch. 4:43. Depensa-opensa sa larangan ng bola. Baron lumapit ng bahagya. Wow! Ang ganda ng penetration. Hindi nga lang may connect. Santa Rosa against Estorino. Ganda ng basa kay La Laguna. Lagpas. Nakuha ni Ate Bagos. Bubuelo yan. Ate Bagos. Yes sir! Jutay na lang. And to shoot. Dapat na ako na. Pasok pa. Di nakawala. Advance pass. Sure ball yan. Advance pass. To Ruelo. Jutay na lang. Ruelo. Wala. Nakuha ni Ruelo. So, Ruelo. Titira na. Ruelo. Segundos. Bohol. Barangkada. Basket. 31 segundos. Nakuha ni Estorino. Tumulod ang Pandua. 21. Lamang sinusad ang GP3. 21. Basket. Didlak pag sumunod. Time out. 21 seconds remaining. Grabe na pagpakan. Baga na kung ginakulbaan sa iyo doon na kanan. Kanan sa iyo doon natin. Ayaw na. Ipatamaan na yung sarihan ko magsurulod. Proper rebounder. Not count ito, not count. For the lead. Okay. 20 segundos. Okay, Estorino. For the lead, wala. Good ball. Okay, may foul. Overtime na rin. Penalty. Sino mga free throw?
Sunod lang yun yung usad. 9 seconds. May kulba ba? Ano? Sunod ba? 9 seconds. 9 seconds. Pamati ka mo. 9 seconds. 9 seconds. Igwa usad. Nano, matay mato pag sumulot? Hoy, pagsabi ka mo. 9 seconds. Pagsumunod. Opo. 9 seconds. 8, 7, 6. Okay, may talo naman. May talo naman. 7, 7. Talo December 30. Sino ano principal? Si Estonilo. Okay, time out. Naman ito, open sig. No open sig, buray ng free throw. Okay, 7 seconds na lang. Wala na ka mo time out pareho. Pamati ka mo, wala na ka mo time out pareho. 7 seconds. 7, 6. Okay, penalty. Tira sino foul ref? Kasi may foul down na da. Number 30. Si Estonilo ba? Estonilo? Ini? Oh, Estonilo pinag-foul. Foul down na. Okay, subli. 5 seconds na lang. For the win na, for the win. Okay! 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. May kulba. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Okay, congratulations to the winner.